السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة اس في اي ماروك، ونكملوا لا سيري ديالنا ديال بيوسناب. وصلنا دابا للفيديو رقم 64 اللي غادي تشوفوا فيه غنهضروا على كيلكو ديريفي ديال لي زوز، وغادي نبداو في هذا الفيديو بلوكسيداسيون. دونك عندنا لي زوز en plusieurs dérivés obtenus grâce aux propriétés chimiques qu'ils possèdent. يعني هاد لي ديريفي دوز جايين من لي بروبريتي شيميك اللي عند لي زوز. دونك سي هاد لي بروبريتي leur permettre de donner des dérivés utiles soit au corps humain ou l'alimentation ou n'importe quelle autre utilisation. بالنسبة لا بروبريتي شيميك اللي هي لوكسيداسيون اللي عند لي زوز كاينين بليزيور تيب، غنشوفوهم كاملين تقريبا. دونك لا بروميير اوكسيداسيون هي لوكسيداسيون دوس. هاد لوكسيداسيون دوس يعني كما جايه من السميه ديالها elle se fait en milieu alcalin. أول حاجة il se fait en milieu alcalin avec l'utilisation des oxydants doux, ماشي des acides forts mais des oxydants doux comme l'I2 ou le bromure R2 ou bien l'acide nitrique dilué. L'acide nitrique très dilué. Donc, ملي كيكونوا لي زوز مع l'un de ces oxydants, soit l'I2 ou le R2 ou l'acide nitrique dilué, les acides doux, ils oxydent donc il oxyde la fonction aldéhyde. La fonction aldéhyde des aldoses et elles conduisent à la formation de ce qu'on appelle les acides oniques ou les acides aldoniques. ونشوفوا هنا l'exemple. Donc l'oxydation donc غتكون على هاد le C1, donc la fonction aldéhyde ديال les aldoses. donc شوفوا l'exemple ديال l'hexose. donc غتكون هنا soit I2 BR2 ou bien acide nitrique concentration يعني dilué غيعطينا. دونك هنايا اوكسيداسيون غيولي اسيد OH لو غاست يبقى كما هو CH2OH. دونك كان الديد غيولي اسيد وفي السميه ديالو غادي تبدل. دونك يولي سي لو دي. دونك يبقى الغاديكال هو غير لو سوفيكس اللي غادي يتبدل، عوض اوز غيولي اونيك. دونك لو دي لاسيد بلوتو لاسيد دي لوكسونيك. l'acide دي لوكسونيك donc يولي ان اسيد. وفي لا دينوميناسيون دونك كنبدلو لو سوفيكس اوز بلو سوفيكس اونيك. دونك un autre exemple ديال الجليكوز. donc le glucose en milieu alcalin donc غتوقع اوكسيداسيون ديال le carbone 1 اللي كيكون فيه لا فونكسيون aldéhyde
وغادي يعطينا l'acide gluconique, l'acide D gluconique, l'acide D gluconique. Donc هاد l'acide D gluconique اللي كيكون sous forme cyclique كيعطينا ce qu'on appelle les gluconolactones. Donc il a qu'une forme pyrane, donc c'est le delta gluconolactone. Forme furanique, c'est le gamma gluconolactone. Donc le delta ou la gamma, ça dépend le carbone qui est engagé dans la liaison cyclique. Donc il y a delta et c'est gamma. Donc c'est la numérotation de latin. Donc les gluconolactones ont plusieurs propriétés, ou d'ailleurs ils sont utilisés dans l'industrie agroalimentaire fréquemment comme un substitution de glucose. حتى هو عنده un pouvoir sucrant, ou il est aussi utilisé comme additif alimentaire في les conserves ديال les fruits et légumes, في les fromages, etc. Donc ça c'est le premier type d'oxydation, l'oxydation douce. D'abord le deuxième type c'est l'oxydation forte ou bien l'oxydation énergique. L'oxydation il se fait par un acide fort, l'acide nitrique. Donc c'est l'acide, il se fait par l'acide nitrique à 70 degrés C, et il concerne la fonction aldéhyde et la fonction alcool primaire. Donc l'oxydation forte qui oxyde seulement le C1, mais qui oxyde le C1 et le C6 le cas de les aldoses à C-carbone. Donc la fonction aldéhyde et la fonction alcool secondaire. Plutôt l'alcool primaire. Donc c'est la fonction aldéhyde et la fonction alcool primaire. Et on obtient un diacide carboxylique appelé un acide arique. Donc c'est l'exemple de le galactose. Donc le galactose est donc une oxydation de le carbone 1 ou oxydation de C6. On a l'acide D galactarique. تما في la dénomination ديالهم كنحيدوا le suffixe ose وكنبدلوه le suffixe arique. في le cas ديال les cétoses, donc cette même réaction elle provoque dans le cas des cétoses une coupure. On l'appelle une coupure oxydante. Donc l'exemple ديال fructose شنو غيوقع؟ donc غتكون une coupure au niveau ديال la fonction cétone. donc كتعطينا un CH2 plutôt un COH
plus un COH COH دونك 2 وهذا هنايا دونك يبقاو لينا هاد لي دو دونك كتكون اون كوبور بلس اوكسيداسيون داكشي علاش كنقولوا لها اون كوبور اوكسيدونت ça c'est le cas ديال l'oxydation énergique. C'est le deuxième type. Le troisième type de l'oxydation, c'est le test de le liqueur de Philly. L'oxydation, elle permet de mettre en évidence le pouvoir réducteur de l'aisance. Donc, mise en évidence du pouvoir réducteur. Donc, en milieu alcalin et à chaud, l'oxyde cuivrique bleu, il est réduit en oxyde cuivreux qui a une couleur rouge brique, insoluble, et les aldoses ils s'oxydent حتى هما بحال لو كا ديال l'oxydation forte plutôt faible en oxyde onique, en acide onique. Donc يعطينا un acide onique. Donc c'est la même chose que l'oxydation avec les acides faibles ou bien l'oxydation en milieu alcalin, douce. Quel est le troisième type d'oxydation? C'est l'oxydation de la fonction alcool primaire بوحدو. في هذا الكا كيكونوا عندنا لي زاسيد كتعطينا لي زاسيد uronique. Donc l'exemple ديال le glucose. Donc l'oxydation elle se fait par l'acide nitrique, mais في الاول خاص كتكون une méthylation pour كنحميو هاد لا فونكسيون بريمير باش ما كتوكسيداش. وعاد من بعد عندنا l'oxydation par l'acide nitrique, ومن بعد une hydrolyse pour libérer هذاك le méthyle ويعطينا l'acide glucuronique. Donc هذا c'est le quatrième type, c'est l'oxydation ديال la fonction primaire. Donc هنايا كنشوفوا غير le cours en général, ومن بعد في les vidéos ان شاء الله تاع les exercices غادي نشوفوا l'utilisation ديال هادشي فين يقدر ينفعنا. Le cinquième type ديال l'oxydation هي l'oxydation par l'acide périodique. L'oxydation elle provoque la coupure. La coupure de la liaison covalente entre deux atomes de carbone adjacents. Donc deux carbones voisins. Les kikonos porteurs d'un hydroxyle libre. Porteur d'hydroxyle libre. Ainsi, donc je vous بعد l'exemple وعاد نشوفوا le résultat ديال كل واحد. Donc c'est par exemple. Donc
هي كتوقع ما بين لي دو كربون ادجاسون اللي فيهم ان هيدروكسيل ليبر، يعني بحال مثلا هاد لو كربون هذا. دونك كتكون لا كوبور هنايا، il provoque لا كوبور. وغتعطينا في هاد لو كا سي avec un plutôt une oxydation avec oxydation. Donc كتكون une coupure oxydante. Donc l'oxydation par l'acide périodique في le cas des alcools secondaires et la fonction aldéhyde, elle donne ce qu'on appelle un aldéhyde formique. Un aldéhyde formique. Dans le cas des aldéhydes, l'alcool primaire, elle donne l'aldéhyde formique. Ou dans le cas de la fonction cétone, elle donne le CO2. Donc le dioxyde de carbone. Donc je fais un autre exemple. Donc plutôt elle donne l'acide formique plutôt que l'aldéhyde formique. Alors donc كتكون لا كوبور حتى في هذا لو نيفو، حيت كما شفنا في الفيديو قبل بان لي فونكسيون لي زالدوز ou bien les زوز كيكون عندهم فورم سيكليك، وفي لا فورم سيكليك هاد لو كربونين ما كيكونش سو فورما ديال الالديد، مي كيكون عنده ان نوعس سيمي اسيتاليك، دوكو حتى هو كيكون عنده ان غروبمون هيدروكسيل ليبر وكتوقع فيه حتى هو لا كوبور. دونك في هاد لو كا، دونك في لو كا ديال لا فونكسيون الديد و لي الكول سيكوندير، دونك غيعطينا لاسيد فورميك بحال هكا مثلا سي او اش سي او اش. ملي غتوقع لا كوبور وغادي يتوكسيدا، دونك غيعطينا في هاد لو كا سي لو اش سي او اش، دونك سي لاسيد فورميك. في الالكول بريمير il donne l'aldéhyde formique. Donc l'alcool primaire هو اللي كيكون العكس، هو اللي كيكون في la fin ديال la chaîne carbonée، donc CH2OH. donc ملي كتوقع لا كوبور هنايا بلس اون اوكسيداسيون، دونك غادي يعطينا l'aldéhyde formique، دونك يعطينا CHO، c'est l'aldéhyde formique. Au le cas de la fonction cétose, la fonction cétonique plutôt, les cas à la coupure plus une oxydation, et atteindre le CO2. Donc, c'est le CO2. وهذا c'est le dernier exemple في le cas ديال l'oxydation. غنشوفوا l'utilisation ديالها من بعد ان شاء الله في les exercices. وفي الفيديو الجاي غادي نهضروا على
ريدكسيون ديال لي زوز. سمحوا لي الا طولت في الفيديو، نتشوفوا ان شاء الله في الفيديو الجاي.